काला नियो बाबा बाबा नियो धीरे से नियो हाँ सुनना गुड बॉय नबुआ सुनना तो मैं नबू हो नियो धीरे से नब आराम से ओ बाबा ये की माने प्यार ओहो बाबा ये भाया सब बसिक छुआ को गेल करते देखो ये धन पूरा रही केमती बाबा गेल हो बाबा गेल कर बाबा गेल कर तुमको सुना बाबा गेल कर ना छुआर ये शांति बाबा लो ये आखि बंद करके पड़ी देह ठंडा हो गलानी बॉडी पूरा चिल्ड अरे बाबा की गेलो एक्चुअली कुछ कहींपारूनी कहीं छुआटा शोचती तीन थरे किसी जब कहलु झील दुटा उठी पड़े सब साइलेंटली एटा बुझे रेकर्डिंग करुच्छी बहुत कष्ट तो दिए ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଛ एक्चुअली गोलू तो सोए कालू जमा सोए केते प्यार टीचर एमती टाइप किए शोब दुईज ए खरा बेले शोवा शोचती सेठू खंडे खंडे बेडसीट रू फाड़ी खाई सो इग्नोर दैट स्पॉट कहीं मो छुआ मैंने सब बेडसीट फेडसीट पेट्रु सब बाहर बेडसीट तकिया कल सबुरा गामछा सबुरा खाई जाए ओके ओके गलू गोलू जति हेलानी धरिकी नहीं क्या आ बेसी आना थाऊ गोलू आमर वर्षा पागे माछ धरते जी गला था बाबा आउ आना से दी भाई आउ केते खाइबो अच्छा ये जो आमर स्थल भागरे लघुचाप आमर जो स्थल भाग छुईकी गला ए तो स्थल भागरे माछ तो आसी नथिबो किंतु ए बाबा बिजुली मारुची आपड़े तो झिंटिका बेंग जेते प्रकार सरीसृप प्राणी सब आसी जाइए आपड़े सब ये उपरू आम जो डायरेक्ट कैमेरा फ्लाश होची सेल्फी बहुत नौचंती उपरू गोलान कालन एमती एन लगे दिने केते सुंदर सुबुची ना गोलू बदले गोलान आउ कालू बदले कोलान मम्मी तो किसी काम ना कौन कर मम्मी एमती नजारा मु कही ना 12 मेंशन करी बोलिकी सो आज हूँ कौ बार आज हूँ शुक्रवार एबे संध्या 6टा अदर डे संध्या 6टार खरा थाए टिके आज संध्या 6टारे खरा नुहे कालू गोलू मम्मी अच्छा आमर घंटा पीटा स्टार्ट हो गला गोलू आस जीवा पूजा करवा आम कालू गोलू बाबा बाहरी गले बिस्किट धरिकी माने तांकर किछि भी हो वर्षा है अबिका माने खरा बेले छुआ खाई ना बाबांकर मन तो शांति नहीं से छुआ को पुणी बिस्किट नहीं दवा गले और ये जो मेरे 2 बच्चे हैं ना 2 बच्चे काले काले बच्चे से बाबार इंतजार रे अच्छे जे बाबा आसबे हाँ आ तुम तो से बिस्किट खाइबनी गोलू मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ चलो जाओ निकलो घर से चलो बाबा ना तांको जगी की भितर को लेके आस नहले जो दीटा जाइछंती चतुर कालू गोलू से जति बेंगा फेंगा धरिकी अटैक करेंगे वर्षा होची बोली कि एठू जना पड़ो से लाइट पाखरे एठी जो बुंदा पड़ुची जे जना पड़ुची जे वर्षा होची नहले अदरवाइज एमती जना पड़ुनी जे एक्चुअली बुंदा वर्षा होची बोली कि
କାହିଁକି ଏମିତି ଏମିତି ଚିଲଉଥିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମାଡ଼ ଖାଇବୁରୁ ବାବା ମାମା ବାବା 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 ରାଗିଲେନି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ରାଗିଲେ? ହଁ ବାବା ତ କହିବେନି ତମକୁ, ତମେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲ, ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଉ ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ବଦମାସି କରିବ। କାହିଁକି ଭିତରକୁ ମତେ ଆଣିଲ? ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ରାଗୁଛି। କାହିଁକି ଭିତରକୁ ମୁଁ ଆସିଲି? ତମେ ବାହାରେ ବୁଲିଥାନ୍ତ, ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ନା ବର୍ଷା ହଉଛି ବା, ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ହଉଛି ବା, କେମିତି ବୁଲିବ? ସେମିତି କେମିତି ବୁଲିବ ବା? ତମେ ଓଦା ହେଇଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତମକୁ, ତମ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବାଟେ ଥଣ୍ଡା ଆସିବ। ଏଇ ଦେଖ କାଲୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନା, ଆମର କଥା ବୁଝିଗଲା ନା? ତମେ କାହିଁ କଥା ବୁଝୁନ? ବାବା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନା ନା ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? କଥା କାହିଁକି ବୁଝୁନ? ଗୁଡ୍ ବୟ ନା? ଗୁଡ୍ ବୟ ନୁହେଁ, ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ତମେ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। କ'ଣ ସେମିତି ଓ ଓ ଓ ଓ ହଉଥା? ଓ ଓ ଓ ଓ ଏଇଟା ମୋ ଗୋଲ। କହ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା କଥା ବାବାଙ୍କୁ କର। ବାବା 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 ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିବେ ବାବାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବ ନା ମମି ହେଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ଖାଲି ଓଉ ଓଉ ଶିଖିଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଓଉ ଖଟା ଖାଇବି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଗୋଲୁକୁ ମାଇଲ, ତମେ ଗୋଲୁକୁ ମାଇଲ। ବାବା ତୁ ଯା ନା, ବାବା ବାବା ପାଖକୁ ଯା ନା, ତୁ ବାବା ପାଖକୁ ଯା ନା। ବାବା ବାବା ମାଇଲେ ତୁ ବାବା ପାଖକୁ ଯା, ତୁ କିନ୍ତୁ ଯିବୁ। ଖାଅ ଖାଅ। ଆମ ରାଜା ଛୁଆ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସିକି ଖାଇବେ। ଏମିତିକା ଛୁଆ କୋଉଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ନା, ଯେ କି ବେଡ୍ ଉପରେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଆମ ରାଜା ଛୁଆ, ରାଜକୁମାର। ଗୋଲୁ ଆମ ଗୋଲୁକୁ ତ ସବୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳୁକୁ ଆମର ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ କାଳୁକୁ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କାଲା ନିଅ ବାବା, ବାବା ନିଅ, ଧୀରେ ସେ ନିଅ, ଧୀରେ ସେ ନିଅ। ହଁ ସୁନା ଗୁଡ୍ ବୟ। ନବୁଆ ସୁନା ତମେ ନବ, ହଉ ନିଅ, ଧୀରେ ସେ ନବ, ଆରାମ ସେ। ହାତକୁ କହୁଥିଲେ ଖାଇକି ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିବେ ଛୁଆ। ଖା ସେଇଠି, ସେଠି ଖା, ବେଡସିଟ୍ ଖା ନା। ହଁ ଖା ସେଠି, ସେଇଠି ବସ। ତାପରେ ସୁଇଟେବଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଖୋଜା ହଉଛି। ହଁ ଖା ଖା, ହଉ ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ତାର ଅନା ନା, ତାର ଅନା ନା, ତମର ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ଖାଅ। ଅତି ଲୋଭ ଭଲ ନୁହେଁ। ହଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରେ ମୋ ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ହାତ ଅଛି ନା, ଠିକ୍ ଅଛି, 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ତ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଛୁଆ ବିସ୍କିଟ୍ ଉପରେ ଗଡ଼ିବ, ଗଡ଼ିକି ବିସ୍କିଟ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏ ବାବା ଖାଇଲୁନି, ନେ ନେ। ତାର ହେଲା ଏଟା ଇନକମ୍ଟା ଏବେ ଗୋଲୁର। ଏବେ ସବୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଗରମ ହେଉଛି ନା, ଛୁଆ ମୋର ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜମା ବିଲକୁଲ ବି ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଏସିରେ ରହିକି ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ତ ଶୁଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗଛପତ୍ର ଲତା ସବୁ ତ ଶୁଖି ଯାଉଛି, ତ ଏମାନେ ଶୁଖିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓରେ ବାବାରେ ବାବାରେ, ଓରେ ବାବାରେ, ମୋ ଧନୁକୁ ଏମିତି କେହି ଦେଖିଥିଲେ ନା? ଏଇ କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖ ଦେଖ ଗୋଲୁର କି ଗରମ, ମାନେ ଏଟା ମାନେ ରେକର୍ଡ ହେଲା, ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା। ଗରମ ଦେଖେଇକି ତା ପାଖରୁ ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ନେଲା। ଅନାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇବି ତତେ। ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ କ'ଣ? କାଳୁକୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଦିଅ। କେତେ ଦେଖ ସେ ଗରମ ଦେଖେଇଲା। এটা 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 ভাবুছ এটা সাদা সিধা পিলা, এটা এটা বদমাসটে, এটা গোলুয়াটে বা, এটা গোলুয়াটে, এটা গোলুয়াটে। কোন পাই তাকে গরম দেখাইলু? সে সব খাইব নে, খা খা নে। আসি ইয়া ভারি চালাক, ই সেইটিকি নেইকি আসিব, আনিকি বি কালু বি বদমাস না, কালু আনিকি সেইটি দউছি তাকু। তু সেটি কাই খাইকি আসুনু? আর এটা মু কুয়ে এটা সুগার ফ্রি বিস্কিট। সো ভাবিবেনি এটা মিঠা বিস্কিট বলি, এটা সুগার ফ্রি বিস্কিট। তো সুগার ফ্রি বিস্কিট भी खाइबा कथा नुह। ताको बिस्किट से खाती कि बेले बेले तेल इच्छा हुए बिस्किट रू खाइबा से भल पाती तो खाती, दी दीटा खाई पारे। मैदा खाइबा कथा नहीं, मैदार एलर्जी हम।
नॉर्मली तांको बिस्किट खाइबा कथा किंतु छुआ किसी बेले बेले टिके चेंजेस तो दरकार ना नॉर्मली आमे जेमिति मीठा खाइया कथा नहीं खाऊ कि नहीं स्पाइसेस जिनस खाइया कथा नहीं खाऊ कि नहीं तो तू खाइबो सिंगड़ा बाबा कहलु तू जे कहि दे मते आंसर दे देबो सिंगड़ा रे केतेटा कोण अछि पक्षी बिलियन वाले नोचे कहला मम्मी मुझे तो समोसा मिला ही नहीं तू जदि कहि देबो सिंगड़ा रे केतेटा कोण अछि मु तो दीटा बिस्किट आउ देबी गोलू कहलु केतेटा कोण अछि अगेन बारी असला तार सर्च करिया पई तो बेडशीट चिरी की खाइछु बेडशीट चिरी खाइछु सब जानि गोलू आ खाइबू ना गोलू एते गरम हो जे हम छुआटा आज खाई की बांती भी कर देला छोटो छुआटा हमर ना मारी गेले हमर आसंदो ए एटी कोन करछु तू जत्ते बेले कहबू जे कि सिंगड़ा रे केतेटा कोन अछि मु तते देबी बिस्किट आउ जने तते मिलिबनी और सिंगड़ा रे केतेटा कोन अछि कहि पालुन दीदी बरा रे केतेटा कोन अछि को ओके बाय बाय गुलू से बाय बाय तो बोले मु माने किछि रिकॉर्डिंग करू नथबी सते बेले से सब कथा मानिबो आंसर दबो किंतु जते बेले मु पचारि भी सते आंसर दबो बसुनु बाय बाय गोलू बाय बाय गोलू से तो देखी बाबा पाखे गेल हला से कहबो कोन गोलू ओके चलो से छुआ तो कहबे नहीं मु ताके तरफ रो कहि दोची बाय बाय गुड नाइट फिर मिलेंगे मम्मी होंगे तो मिलेंगे।